جس کا آغاز ابواب الاطعمہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً فعلاً منقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال و اقوال جو کھانے پینے کی چیزوں اور کھانے پینے کے آداب کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کیے، پھر انہوں نے اپنے شاگرد تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو دیے، یوں چلتے چلاتے علماء امت کی محنت سے ہم تک پہنچے۔ تو ان ابواب الاطعمہ یعنی کی جمع ہے، یعنی کھانے پینے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، آداب بھی کھانے پینے کے اور چیزیں بھی کھانے پینے کی، تو ان کے متعلق یہ ابواب الاطعمہ ہے۔ ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء علی ما کان یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس چیز کے بارے میں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، یعنی دسترخوان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے دسترخوان بچھا کر کے، تاکہ کھانے میں سے کوئی چیز گرے تو وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر مسجد میں یا کسی بھی جگہ پر کھا رہے ہیں تو نیچے وہ جگہ ملوث نہ ہو، تلویث نہ ہو، اس میں لگ نہ جائے، وہ خراب نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دسترخوان بچھا کے کھائیں گے، نیچے بیٹھ کے کھائیں گے، تو وہاں زیادہ سنت کا لحاظ رکھا جائے گا اور زیادہ اکٹھے ہو کے مشترکہ طور پہ کھانا کھایا جائے گا۔ تو انہی آداب کی رعایت کی وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے یہی باب قائم کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو سورۃ مائدہ ہے، یہ مستقل سورت ہی دسترخوان کے نام سے ہے، جو کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آیا ہے، علامہ اس چیز کے متعلق جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے اس پر۔ پہلی حدیث لا رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاذ محمد بن بشار سے، فرمایا حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن ہشام حدثنی ابی، معاذ بن ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہشام نے یہ روایت کی، ان یونس ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس بن مالک وہ صحابی ہیں کہ جو بچپن کی حالت میں ان کی والدہ بیوہ ہوئی، تو پھر انہوں نے اپنا یہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اس نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر گھر سے باہر سفر حضر میں ذاتی خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتا، لکڑی مبارک، عصا، پانی، وضو، تو مختلف چیزوں میں جو انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بطور خادم کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی معاملات ہیں ان میں زیادہ تر انہی کی روایتیں ہیں اور انہی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، ما اکل النبی، نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، علی خوان علی خوان، یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، اس کو خوان بھی پڑھا گیا ہے، خوان بھی پڑھا گیا ہے، یعنی جو متکبرانہ انداز پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے فخریہ انداز میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جو محض نام نمود، ریا اور لوگوں پر اپنا روب جمانا جس میں مقصود ہوتا ہے، جو اس وقت کے مستشرقین اور جو متکبر و سرکش بڑے لوگ ہوتے تھے وہ ایسا کرتے تھے،
तो इस तरह के दस्तरखान, जिसको आजकल कहें ये अपना टेबल मेज के ऊपर, जिसमें खाने की तरफ झुकना न पड़े बल्कि खाना ही आपके मुंह के करीब हो, कि आप सीना तान के बैठे रहें और खाना खाते रहें। और अगर जमीन पर दस्तरखान बिछा होगा, अब आप खाना खाएंगे तो आपको खाने की तरफ झुकना होगा और उसमें आजिज़ी होगी। तो ये खवान से मुराद है मेज कुर्सी आजकल की जुबान में, कि इस तरह ऊंचा दस्तरखान लगा लिया जाए जिसमें खाने की तरफ बंदे को झुकना ना पड़े। तो इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल नहीं फरमाया करते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मा अकल नबी, नहीं खाना तनावुल फरमाया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिवान पर, खुवान पर, यानी टेबल पर, मेज कुर्सी पर, कि कुर्सी पर बैठे हो और मेज पर खाना रखा हो, या जमीन पर भी बैठे हो लेकिन खाने के दरमियान की चीज दस्तरखान ऊंची जगह पर लगा हो और तुम उसकी तरफ झुको नहीं बल्कि खाना तुम्हारे सीने मुंह के बराबर हो जाए, तो इस तरीके से खाना। वला सुकुर रोजा, और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी प्लेटों में खाते थे जिसमें इनफरादी तौर पर अलग अलग, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना इज्तिमाई होता था, इसलिए बड़े बर्तन के अंदर डाल लिया जिसमें कई बंदे इकट्ठे खा सकें। वला उबदलहू मुरक्कक, ऐसे ही चपाती की रोटी यानी छने हुए आटे की रोटी, जैसे आजकल हम लोग छने हुए आटे की रोटी खाते हैं, तो इस तरह की चपाती की रोटी पतली छने हुए आटे की, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे। मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने में तकल्लुफ बिल्कुल नहीं फरमाते थे, क्योंकि ये चीजें जरूरत के लिए हैं, और जो काम जरूरत होता है मकसद नहीं होता, उसको बकदरे जरूरत किया जाता है। आज तो हमने इन्हीं चीजों को मकसद बना लिया है कि घर में पकता किया है उसके लिए पहले से मशवरे, और फिर खाना किस वक्त है, किस तरीके से खाना है, तो उस वक्त सारे हमने मकसूद इसी को बना लिया है। हमारी सारी तगोदो, मेहनत, सोच, फिक्र, सारी सलाहियतें इसी पर खर्च हो रही हैं। हालांकि जो मुसलमान आखरत की तैयारी के लिए दुनिया में आया है इंसान, तो वो इन चीज़ों को ज़रूरत की बिना पर इस्तेमाल करता है। लिबास हो, मकान हो, खाना पीना हो, सवारी हो, ये तो बकदरे ज़रूरत हैं, ये मकसद ज़िंदगी नहीं है, ये ज़रूरत ज़िंदगी है, क्योंकि हमने इनके साथ नहीं रहना। हमारे साथ जो चीज़ जानी है वो हमारे आमाल होने हैं, इसलिए मकसद हमारे वो आमाल हैं जो शरीयत के सांचे में ढल करके हमारे वजूद से सादिर हों। तो यहाँ 3 अदब बतलाए गए। पहला अदब ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकब्बिराना अंदाज में मेज कुर्सी पर, जिसमें दस्तरखान ऊंचा बिछा हुआ हो, खाने की तरफ झुकना ना पड़े, ऐसा खाना नहीं खाया करते थे। और इसी तरीके से छोटी छोटी प्लेटें जिनमें हर चीज अलग अलग डाली जाती है, 2 बंदों ने खाना खाना होता है तो 10 प्लेटें जरूरत पड़ जाती हैं, तो इस तरह का मामला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था, आप ऐसा भी खाना नहीं खाया करते थे। इसी तरीके से खाने के लिए रोटी में अ, चपाती, और वो भी छने हुए आटे की बारीक रोटी, पतली रोटी, तो ये भी नबी पाक सल्लम इस तरह नहीं, बल्कि आज भी डॉक्टर लोग यही कहते हैं कि गंदम जैसी है जो दूसरे जितने अनाज हैं, इनको अगर उनके छान समेत खाया जाए तो इसमें सेहत के लिहाज से बेशुमार फायदे हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर जौ की रोटी इस्तेमाल करते थे, और उसमें भी छलनी वाली बात नहीं होती थी। जो मोटे मोटे तिनके होते थे उनको ऊपर से फूंक मार के या हाथ से अलग कर लिया जाता था। तो हजरत यहाँ सनद के अंदर जो हजरत अनस रदी अल्लाह के शागिर्द हजरत कतादा आए हैं, जो हजरत यूनुस के उस्ताद हैं, तो यूनुस फरमाते हैं, फ़कुल तो ले कतादा, मैंने अपने उस्ताद हजरत कतादा से कहा, अला मा कानू याकुलून, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़माने में सहाबा जो मेज़ कुर्सी ऊंचे दस्तरखान पर तनावुल नहीं फरमाया करते थे खाना, तो फिर किस चीज़ पर खाते थे? काला, तो हजरत कतादा ने फरमाया, अला हाज़िहि सुफ़र, ये जो दस्तरखान जमीन पर बिछा हुआ है, कपड़ा है, शापर है, जमीन पर जो बिछा हुआ है, इस पर खाया करते थे। तो सुफरा उस दस्तरखान को कहते हैं जो जमीन पर बिछाया जाए, और खवान उसको कहते हैं जो ऊंचा करके बिछाया जाए। नंबर 2, सुफरा उसको कहते हैं जिसमें तकल्लुफ न हो, और खवान उसको कहते हैं
جس میں ریا، نمود، تکبر اور تکلف سے کام لیا گیا ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عادت کے مطابق حدیث کی حیثیت کو متعین کرتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب، کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ حدیث کا سند کے لحاظ سے جو درجہ ہوتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی پوری کتاب میں اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ ہر کتاب کا درجہ متعین کیا۔ لیکن یاد رکھیے، ایک حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ جس درجے کی بتلائیں، غریب بتلائیں، حسن بتلائیں اور یا صحیح بتلائیں، تو جو یہ بتلائیں یہ ان کی اپنی تحقیق اور اپنے علم کی حد تک ہے کہ مجھے جو پہنچی جس سند سے اس کی حیثیت یہ ہے اس لحاظ سے، اور پھر ان کی اپنی تحقیق، کسی اور عالم نے اگر اسی حدیث کو اور اس کے علاوہ کچھ اور حیثیت دی ہے تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنی اپنی ریسرچ ہے، اپنا اپنا مطالعہ ہے۔ جس لحاظ سے جو حیثیت جس نے اپنے علم و مطالعے، ریسرچ، تحقیق کے مطابق متعین کی، وہی دیانت اس نے بتلا دی۔ غریب کے ساتھ جب حسن کا لفظ آتا ہے تو عموماً حسن لغیر ہی مراد ہوتا ہے، حسن لذات ہی مراد نہیں ہوتا۔ آگے امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو استاد تھے محمد بن بشار، ان کے بارے میں آتا ہے، قال محمد بن بشار یونس ھذا هو یونس الاسقاف، یہ جو حضرت قتادہ کے شاگرد اور ہشام کے استاذ یونس آئے ہیں، تو اس یونس سے مراد کون سے یونس ہیں؟ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاذ محمد بن بشار اس کا تعین فرماتے ہیں کہ یونس سے اسقاف مراد ہیں، جو ابن ابی ذرات البصری کے لقب و کنیت سے مشہور و معروف ہیں۔ وقد روا، اور تحقیق روایت کیا اسی حدیث کو عبد الوارث نے سعید بن ابی عروبہ سے، ان نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ، حضرت قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، نحوہ، اسی کی مثل، یعنی متن یہی ایک ہے، سند یہ دوسری ہے، تو گویا ایک ہی متن کی دو سندیں یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے پیش کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری سند میں واسطے کم ہیں، پہلی سند میں واسطے کچھ زیادہ تھے۔ باب ما جاء فی عقل الارنب، اب یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی باب قائم کر رہے ہیں کہ ارنب نامی جانور جس کو ہم خرگوش کہتے ہیں، اس کو کھانے کے بیان میں کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت ہے یا نہیں ہے۔ رافضی شیعہ لوگ آج کل بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں اور وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، نہیں کھاتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کھانا ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کو شکار کر کے کھایا ہے۔ تو باب ما جاء فی عقل الارنب، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو آئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے کھانے کے متعلق۔ یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ کے دوسرے استاذ ہیں محمود بن غیلان، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود حدثنا شعبہ عن ہشام بن زید قال، حضرت ہشام فرماتے ہیں، سمیت انسا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سنا، یقول، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انفجنا ارنبن بمر الزہران، کہ ہم نے دوڑایا بھگایا خرگوش کو مر زہران سے گزرنے کے وقت۔ زہران ایک مقام کا نام ہے جو مکہ کے قریب ہے، ایک جگہ ہے، تو اس جگہ پر یہ زہران کے مقام پر صحابہ کرام سفر میں جا رہے تھے، تو یہاں ان کے سامنے خرگوش اپنے چھپنے کی یا رہنے کی جگہ سے نکلا اور بھاگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھگایا خرگوش کو زہران کے مقام پر گزرنے کے وقت۔ فسعى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفہا، اس کے پیچھے۔ فادرکتها، پھر پکڑ لیا میں نے اس کو، پس پا لیا میں نے اس کو۔ فاخذتها، پھر پکڑ لیا میں نے اس کو۔ فاتیت بها ابا طلحہ، تو اس کو میں لے کے آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فذبح، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، بے مروہ، لوہے کی ایک تیز دھار چیز کے ساتھ۔ فبعث معي بفخذها، تو باقی تو صحابہ نے کھا لی، لیکن اس کی ایک ران
जो पिछली टांग का ऊपर वाला हिस्सा, फबाअस माया, फिर भेज दिया मेरे साथ, बेफखज़हा और बेवराक़हा, या तो उसकी रान यानी टांग का ऊपर वाला हिस्सा, या उसका यानी जिस्म का पिछला हिस्सा, ये भेजा इल्लन नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि वहां ले जाओ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके हदिये के तौर पर या खाने के तौर पे पेश करो। फ़अकलहु, बस उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। फ़कुल्तु अकलहु काला कबिलहु, तो जब उन्होंने लफ्ज अकला कहा तो उन्होंने कहा वाकईतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था आपके सामने? तो उन्होंने जवाब में कहा कबिलहु, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमा लिया था। तो ज़हर खाने की चीज थी और पका हुआ था, तो जब ले लिया है, कबूल कर लिया है, तो इसलिए उसको ताबीर कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावुल फरमा लिया है, खा लिया है। अब इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला की एक मुस्तकिल आदत ये है कि जब भी कोई बाब लाते हैं तो उसमें एक हदीस, दो हदीसें, एक दो संदों से वो तो तफसीलन लाते हैं, और बाकी जितने सहाबा से इस बाब में हदीसें मरवी होती हैं और वो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ताला को किसी न किसी उस्ताद और किसी न किसी वास्ते से पहुंची होती हैं, तो फिर इमाम तिरमिज़ी वफिल बाब का उन्वान दे करके उन सहाबा के नामों की सिर्फ फहरिस्त और लिस्ट बता देते हैं कि भी फुला फुला सहाबा से भी इसी हदीस के हम माना, जो हदीस इस बाब में आई है, इसके हम माना हदीस फुला फुला सहाबा से भी मरवी है। तो ये जो फिल बाब में अभी लिखा है अन जाबिर व अम्मार व मोहम्मद बिन सफ़वान व युकाल, बाज ने मोहम्मद बिन सफ़वान कहा और बाज ने कहा है मोहम्मद बिन सैफी। ये दोनों नाम गोया कि मोहम्मद बिन सफ़वान हैं या मोहम्मद बिन सैफी हैं, इनमें से कोई एक हैं। तो अब तीन साथियों के नाम पेश किए इमाम तिरमिज़ी ने, फिर फरमाया ये हदीस हसन सही है। अब यहाँ जो ये फिल बाब है, इमाम तिरमिज़ी ने जो सहाबा के नाम लिखे हैं पूरी किताब में, यहाँ मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार से कराची में मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनोरी रहमहुल्लाह ताला के दामाद और जामियातुल मुस्लिमिया बिनोरी टाउन कराची के मोहतमिम अपने ज़माने में गुजरे, फौत हो गए, शहीद हो गए। तो उन्होंने इस पर मुस्तकिल किताब लिखी थी कि ये जो फिल बाब का उन्वान दे के इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह सहाबा के नाम लिखते हैं, इन्होंने फिर हर सहाबी की वो रिवायत उसके अल्फाज के साथ ज़ख़ीरा अहादीस में जमा की और 5 जिल्दों में किताब लिखी। तो यहाँ पर इमाम तिरमिज़ी अब मसला को मजहब भी बताते हैं कि ये जो हमने बाब कायम किया कि भी खरगोश का खाना हलाल है, कि सहाबा ने खाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कबूल फरमा लिया, तो कहते हैं वल अमल अला हाजा इंदा अक्सर अहल इल्म, और अमल इसी पर है अक्सर अहले इल्म के नज़दीक, जमहूर अहले इल्म, अक्सरियत उलमा अहले इल्म मुज्तहिदीन की इसी बात पर है कि ला यरौना बिअक्लिल अर्नब बासा, नहीं ख्याल करते वो खरगोश के खाने में कोई हर्ज। वो कहते हैं खरगोश का खाना बिल्कुल ठीक है बगैर किसी कराहत के, ये हलाल जानवर है, भेड़ बकरियों की तरह चारा खाता है, हलाल ग़िज़ा खाता है, इस तरह जिसे बकरियां चारा खाती हैं बिल्कुल इसी तरह की चीजें चारा ये खाते हैं। तो इस वजह से इनके हलाल होने में और खाने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता वक़द करहा बाज़ु अहल इल्म, और तहकीक मकरूह समझते हैं कुछ अहले इल्म अक्ल अर्नब, खरगोश के खाने को, और उनका जो कहना है कि वो इसको मकरूह समझते हैं, नापसंदीदा समझते हैं। तो क्यों? वकालू इन्नहा तदमा, वो कहते हैं वजह इसकी ये है कि इसकी जो मुअन्नस होती है, मादा होती है, उसको खून आता है, जैसे औरत को क्या है माहवारी आती है, तो खरगोश की जो मुअन्नस होती है उसको भी ऐसे ही माहवारी आती है, खून आता है। तो ये उनके नज़दीक इसके कराहत की वजह है। वो कहते हैं कि आम जानवरों में चूंकि ये बात नहीं पाई जाती और ये सिर्फ खरगोश में पाई जाती है, लिहाजा ये खरगोश आम जानवरों से अलग हुक्म रखता है। आम जानवर जो हलाल ग़िज़ा खाते हैं वो तो हलाल हैं, लेकिन ये हलाल नहीं है बल्कि मकरूह है। और कराहत के अंदर वैसे उसूलन तो दोनों किस्में होती हैं, कराहत तहरीमी, कराहत तंज़ीही, लेकिन उसूल ये है कि जब मुतलक कराहत आए तो फिर कराहत तहरीमी मुराद होती है, इशारा उसी की तरफ होता है जब तक कोई करीना
कराहत तंजीह का न पाया जाए। लेकिन हम यहाँ पर दोनों मसलकों के अंदर इजमा और इत्तेफाक पैदा करने के लिए, तत्बीक देने के लिए ये कहते हैं कि जो लोग खाने का कहते हैं वो जवाज के कायल हैं, और जिन्होंने कराहत का कहा है, कराहत उन्होंने तंजीह कहा है, और जवाज और कराहत तंजीह ये जमा हो सकते हैं, इनकी आपस में कोई तजाद की बात नहीं है। अगला बाब इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह तआला अलैह कायम फरमा रहे हैं, बाब मा जाअ फी अक्ल ज़ब्ब, जिसको हम गोह कहते हैं, फारसी में इसको सूसमार कहते हैं। तो इसके खाने के बारे में, ये गोह मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ साइज़ों में, मुख्तलिफ किस्मों की गोह, फिर मुख्तलिफ ज़ुबानों में, बाज़ में छोटी बड़ी के नाम भी अलग अलग हैं और बाज़ ज़ुबानों में एक ही नाम है। तो गोह के बारे में ये बाब कायम किया कि आया इसका खाना जायज़ है या इसका खाना जायज़ नहीं है। तो फरमाया बाब मा जा फी अक्ल ज़ब, गोह के खाने के बारे में जो हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है और आया है, उसके मुतालिक इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ ये उन्वान कायम फरमाया है। तो इसमें हदीस ला रहे हैं इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं हजरत कुतैबा, उसकी हदीस ला रहे हैं, हद्दसना कुतैबा हद्दसना मालिक बिन अनस अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन इब्न उमर, यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। चूँकि हजरत अब्दुल्लाह भी सहाबी हैं और उनके बाप हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहाबी हैं, इसलिए इनको अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहा जा रहा है। नबिया, अब ये हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की, कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोएला, आपसे पूछा गया, अन अक्ल ज़ब, गोह के खाने के बारे में, फ़क़ाल ला आकुलहु, तो सरकार ने इरशाद फरमाया मैं इसको नहीं खाता, वला उहर्रिमुहु, लेकिन मैं इसको हराम भी करार नहीं देता, यानी उस वक़्त तक इसका हराम होना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए नहीं बतलाया गया था, इसलिए आपने उसकी हुर्मत का ऐलान भी नहीं किया। चूँकि किसी भी चीज़ को हलाल और हराम करार देने का मनसब ये अल्लाह तबारक व तआला का है। नबी सिर्फ बतलाता है, नबी हराम हलाल बनाता नहीं है, बल्कि अल्लाह के हराम किए को हराम बतलाता है और अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ का हलाल होना बतलाता है। इस नबी का माना ही खबर देना है। तो फरमाया नहीं खाता मैं इसको, नहीं हराम कर देता मैं इसको। अब यहाँ पर हमारे यहाँ तो ये गोह चूँकि क्या है, मूज़ी जानवर भी है, जहरीला जानवर भी है, और इसके अलावा ये ग़िज़ा खुराक भी हराम की खाता है, गंद खाता है और पलीद चीज़ें नजस खाता है, इस वजह से फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर ये हराम है। अलबत्ता इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह वगैरह का एक कौल है, कतन उनका मुफ्ताबे मजहब नहीं है, एक कौल है जो बाज़ ज़हर हदीस के मुताबिक कि वो इसको हराम करार नहीं देते, बल्कि इसके खाने में कोई हर्ज नहीं समझते, ये उनका एक कौल है। अब यहाँ पर भी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फिल बाब का उन्वान कायम करके फरमा रहे हैं कि इसी बाब में रिवायत हजरत उमर से भी है, हजरत अबू सईद खुदरी से भी है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी है, हजरत साबित बिन वदिया से भी है, हजरत जाबिर से भी है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न हसना से भी है। अब इन तमाम सहाबा से भी गोह के बारे में रिवायतें मौजूद हैं। आगे हदीस की हैसियत बताते हैं, हाज़ा हदीसुन हसन सहीहुन। आगे फरमाते हैं, मसलक बतलाते हुए, मज़हब बतलाते हुए और तहकीक इख्तलाफ किया अहले इल्म हजरात ने गोह के खाने के बारे में, बस रुख्सत दी है इसमें बाज़ अहले इल्म ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से और उनके अलावा में से, और मकरूह समझा है इसको खाने को बाज़ ने उन सहाबा में से। और रिवायत किया गया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, वो फरमाते हैं अन्नहु, बेशक शान जी है, उकिल ज़ब अला माइद रसूलिल्लाह, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर वो खाई गई, ये नहीं कि हुजूर ने खाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के खाने की बात वो भी नहीं कहते। हाँ अलबत्ता दस्तरखान पर दूसरों ने खाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं खाई, लेकिन जैसे पिछले हदीस में आया था कि हुजूर ने फरमाया ला आकुलु वला उहर्रिमुहु, तो यहाँ पर भी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اوکے لذب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھائی گئی علی ماجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وانما ترک رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کو چھوڑ دیا، تقدرن ازرو، اس کو گندا سمجھتے ہوئے، کذر کہتے ہیں گند کو، کوڑا کرکٹ کو، وہ چیز جو پھینک دی جائے، ایسی چیز جو قابل نفرت ہو، ایسی چیز جس سے گھر کو صاف کیا جائے، اس کو تقذر قذر کہتے ہیں۔ تو حضور نے اس کو گندا سمجھتے ہوئے، ناپسند سمجھتے ہوئے اس کو نہیں کھایا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کو چھوڑ دیا ہے۔ آگے بات سمجھے؟ چلیے آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔